Wa pa ganit na ready pastilan diga. Guys, nabalik mi dito sa Granville Station, kalayo ba ng lugara. Yara ba mis isla mo din gidala. Ay, to ara. Kira, sorry guys. Mangustin, guys. Nabuang man ni siyo. First time na ako nakakaunan eh. What you... Saan man pagkaunan eh? Okay. So, ano? Kamu to na din. Di na kutsiliyoon? No. Yung tanggalan sa rin mong takti. Ang sababaw? I don't know. I'm a cultured swine. Nya, kislutan mo, ma'am. Kislutan. Anaon? Ay, tara. Tama na. Sorry. Oh my God, guys. I'm very... Kiskita, ma'am. Ay, tato ara lagi. Tara, ma'am. Alam nga nung inaani man ni Kitsura. Oh, Gahi man. Tara, ma'am. tara guys, oh. Tarong nga daw, ari-iri mong kuan, oh. Perfect lagi mo, Daf. Baho lagi ang iyahang skin o kuan, wala na uga nga sinina. Biskot. Okay. Daphne said should take it out like this. Use all the power you have. Ala! Ano ko? Hindi mo po na maayo. Nawala na flat. Kanidong skin na ni guys, pwede ni mo ang tea. Tamis. Itong skin? Ayaw, no. We're keeping it. Tanggalan lang ng seeds. Lami siya guys. First time na ako nakakaon ani Ginoo ko. 40, sige, minusan na to. 45 years of existence. Karon pa ko nakakaon ani. Oh, you're not supposed to eat the seed? No. Paita man. Modify. Tara guys, ulami man dahil ni Uy. Si dad di mo kataga. Okay. Tagulat ka, burot niya ako. Hinayan ra. Dapat, hinayan ra. Itarong aring video, dapit. Na, Hala, gwapa kayo pagkakuan. Ay, tara, na. Kung sa man yung pagka-open ni Jiban nga, naingon man uguan. Guys, I've redeemed myself. Ang dara.